If you want to join a group class like this one, you can become an essential DanishTube member, where you get access to a weekly snack chat session, as well as a weekly group class, a bunch of courses, books, and all kinds of other wicked stuff over on DanishTube. Check out the links in the description. I dag skal vi have fokus på dansk film specifikt. Danish is going to be about Danish movies. I also need to send the link to Andre. I forgot about that. 1 second. And some of us, we've talked about it, but we can get some new angles and hopefully speak together a little bit. Let me just send this link to Andre 1 second. Vores lille indting. We have a little intro thing here, which I've called, hvis du var en instruktør, eller jeg skal lave den om her. Hvis jeg var instruktør. If I was a director. And I want you to put together your own little pitch. What movie would you make? And here's a very simple example. Jeg ville lave en thriller om en hemmelig mission i København. I'd make a thriller about a secret mission in Copenhagen. Og jeg ville lave en romantisk komedie om 2 kokke, der konkurrerer i en TV-konkurrence. Okay. I would make a romantic comedy about 2 chefs who are competing in a TV competition. Okay, so we're using this construction of jeg ville, I would. And if it's too difficult, put as many words down as you can. So I'm going to send you the link to the document and take some notes. Write down as much of it as you can. And when you come back, so I'm going to make some breakout rooms. I will ask each of you about the other person's movie. What movie do they want to make? But first, open the link here in the chat box so you have it. Hey, several thousand Danish tubers, if you enjoy what I do here on DanishTube, you might consider donating any amount that you think is equal to the information, education, and fun that you get out of my videos, my podcasts, or any other of my learning materials here on DanishTube. To do that, follow the link in the description. Otherwise, let's get back to today's video. Then, velkommen tilbage alle sammen. Hey. Hej Katin. Og hej Erik. Hej Andre. Ja, sådan. Så Catherine, jeg vil først høre, hvad for en film ville Erik lave, hvis han var instruktør? Han vil lave en dokumentar om håndbold. Perfekt, nice. Ja. Dokumentarfilm om håndbold. Ja, han er meget interesseret i håndbold. Det har ikke håndbold i USA. Så måske, hvis han laver en film om håndbold, og der er mange mennesker, som ser det, måske de begynder at hæve håndbold i USA. Sådan, perfekt. Og Erik, hvad ser Catherine så? Hvad for en film vil hun lave? Erik, vi kan ikke se. Vi kan hverken se eller høre dig. Jo. Sådan, så kommer du. Undskyld. Hvad siger Catherine? Ja, hun vil gerne lave et film om murder mystery. Okay. Og det tager plads i København. Og ja, og det har en romantisk til det, ja. Nej, ja, det skal være romantisk. Ja, det skal være. Der er 2 ting. Vi kunne kalde det for morgåde, murder mystery, eller mordmysterium, hvis det var. Men jeg tror morgåde er de danske. Mordmysterium. Og når du siger, jeg tror du sagde, det tager plads, måske. Maybe we had this one last. Ja, det tager den ord plads og sted i København. Yeah, I think maybe you said det tager sted or something like that.
but there's actually a verb for to take place, which is at foregå. Actually, foregå can mean many different things. But when you want to say where it's happening, you say, det foregår i København, eller det skal foregå i København. It will take place in Copenhagen. Okay. Ja, og det skal være romantisk. Sådan. Okay, so Bree and Andre, they took the next one here. Hvad vil du helst? So now, Andre, I want to ask you, hvad vil Bree helst? Vil hun helst spise i biografen, altså popcorn, eller derhjemme i sofaen? Hvad sagde hun? Kan du huske det? Jeg glemte det første sætning. Jeg var faktisk med i rummet, så jeg kan huske, hun sagde, hun vil helst spise i... nej, jeg har glemt det. Bree, var det i biografen eller hjemme i sofaen? Okay. So I'm saying what I chose. Nej, du Ja, blev præcis. frosset, eller... Jeg vil helst spise popcorn i biografen. Undskyld, jeg kunne ikke høre dig. You came frozen on my side. Jeg kunne ikke høre dig. Kan du gentage? Hvad sagde du? Jeg vil helst spise popcorn i biografen. Okay, perfekt. Sådan. I biffen, little slang word for biografen is biffen. Biffen. Jeg vil helst spise popcorn i biffen. Og hvorfor i biffen, Bree? Remember here, you can always ask the super important question to have under your belt is, hvordan siger man, insert word, phrase, på dansk? Right, so see, you're like, I'm not sure how to say what I want to say. Hvordan siger man, it tastes better in Danish, for example, på dansk? Okay. Hvordan siger man real stories på dansk? Reelle historier, men hvad mener du? What did you mean by that? True. Yeah, but I was asking about eating popcorn in the cinema. Oh, sorry. I was asking why. Why would you prefer to eat in the cinema? Hvorfor? Gotcha. They're lækker. Yeah, det er lækkert. Perfect. That's what I was thinking. It always tastes better, ikke også? Det smager bedre, when made. I don't know what drugs they put in it, but det smager bedre. Meget smør. Det smager Meget jo smør, bedre. måske. Den lort af smør, det fylder op med. Jeg håber ikke. Jeg er jo veganer, så det skal jeg tjekke næste gang. Ja. I have to check next time. Det er ikke virkelig smør. Nej. Okay. Olie og smag. Yeah. Okay, fair nok. Yeah, det tænkte jeg også. Okay, so Bree, what if I ask you about the next one? Falde i søvn under en god film, eller forblive vågen under en dårlig film? Hvad vil Andre helst? Så han vil helst. Han vil helst serie med korte episoder. Sorry, I missed one, my bad, yeah. Oh, I'm sorry. Han vil helst se en serie med korte episoder, siger du. Ja, det er rigtigt. Perfekt. Sådan. Og hvorfor det, Andre? Kan du fortælle mere? Ja, det er på grund af, jeg foretrækker at bruge mindre tid for at se på fjernsynet eller på laptop. Okay. Men kommer du ikke til at binge, og så i sidste ende, så ser du faktisk mere? Nogle gange, ja. så faktisk bruger jeg mere tid.
Oh, Often when it's so a yeah, short fun. episode, right? I end up binging and then I watch loads of episodes. So in the end, I probably watch more than if I just watched a movie. Mhm. Ja, præcis. Ja, det giver mening. Yeah, Yeah. didn't email, doesn't matter. So maybe Erik, I'll ask you the last one about Catherine. Did you get to do this one? Fælde i søvn. Nej, vi kom ikke forbi popcorn. Okay, det er meget. Men så kan jeg spørge dig nu, Erik. Hvad med dig? Vil du helst falde i søvn under en god film, eller forblive vågen under en dårlig film? Ja, nej, jeg vil meget mere så på en godt film, når Okay. ja, En forblive dårlig vågen film, under en ja. dårlig film. Ja. Okay. Hvorfor det? Kan du forklare mere? Ja, det er en bedre brug af min tid. Okay. Og så, ja. Okay, du føler, at hvis du ser en dårlig film, så er det Ja, en spild af Det tid. er ikke Sådan- godt brug af min tid, Ja. så ja, jeg vil Okay. jeg vil Ja, have det giver mere, mening. ja. Jeg siger bare altid, at for mig, det er lidt frustrerende, når jeg gerne vil se en god film. Altså, yes, den er film. Og så vågner man sådan, nej, nu er klokken mange, nu skal jeg i seng. Og så prøver man det næste dag. Og så tager det måske 3 dage at se en film. Ja, det er ligesom du tager en film, og det bliver et series nu. Ja, nu bliver det en maraton. Og så skal man altid lave den der, hvor kom jeg til? Ikke også? Where did I get to? Hvor kom jeg til? I think it was here. Jeg tror, det var her. Så begynder man at afspille det. Og så 5 minutter senere, nej, jeg har set det her. Så skal man frem igen. Ja, Og det er meget vanvittigt, når du går det med din kæreste og din kone. Ja. Jeg har set, jeg siger til her, og hun, nej, jeg har allerede set, ja. Nemlig. Så det Ja, skal, det er sjovt. ja, Okay, jeg vil lige høre, har I set mange danske film? Nu, Ja, Catherine, du har. Erik, har du? ja. Nej, ikke så meget. Det er ikke så nemt at finde danske film i USA. Okay. Brie, hvad med dig? Har du set mange danske film? Mm, Have you seen many Danish movies? nej. Nej. Planning to do a movie day soon, but no, not yet. You're planning to do it, you say? Mm-hmm. Perfect. Yeah, det skal du. So simple thing to say here. Nej, ikke endnu. Not yet. No. Ikke endnu. Again, Ja. no. Og André, hvad med dig? Har du? Jeg har set bare en film, Skyggen i mit røg. Skyggen i mit røg, siger du. Ja. Skyggen i mit røg. Okay, det har jeg ikke set. Nej. Supergod film. Jeg kan helt anbefale det. Nice. Så, mit næste spørgsmål er, hvordan er dansk film? How are Danish movies? What do they like? And I've chosen a few words here. We have show, mørke, fantasifulde, realistiske, dramatiske, baseret på virkelige hændelser, based on true events. Actionfyldte, voldelige, violent, romantiske, hurtige, fast, intellektuelle, følelsesladet, emotional. You can just call out, what do you guys think? What do you think these movies are like? Are there any words here or any other words you think of? Der er mange mørk danske filmer. Ja. Ja. Jeg vil også sige det samme ting. Ja, men der er også meget sjov danske filmer. Jeg har set for nylig, jeg har set en godt dokumentær danske film om, jeg ved ikke, hvordan man siger det på dansk, fordi jeg har set det på internet, på Netflix, men på engelsk, det her The Bombardment. Ja, Det var Ja.
Ja. Vi kan høre det på dansk, og jeg kan se det med min kæreste, fordi vi kan se med undertekster på engelsk. Ja. Sådan. Og den film, den er baseret på virkelige hændelser. That movie is based on true events. So one thing for me, Danish movies are often based on true events, baseret på virkelige hændelser, eller det kan også være sande historier ofte. Ikke kun baseret, men sande historier, true stories often, many movies. Jeg tror, danske film er lidt kunstnerisk, artsy. Kunstneriske, ja. Okay, nice. Ja. Kunstneriske, sådan. Historien det er også realistisk. Realistiske, ja. Ja. Altså pointen er, Danmark er ikke kendt for deres actionfilm, for eksempel. Ikke også sci-fi. Men det kan vi lære lidt mere om lige om lidt, måske, hvis vi kan nå det. Perfekt. Okay. Nej, hvad siger du? Ja, jeg vil også sige, at det er voldelig. Rolig, sådan. Voldelig, ja. Rolig, sådan. Voldelig. Voldelig. Siger du rolig, ligesom Violent. chill? Like calm. Undskyld, voldelig. Voldelig. Yeah. Volley, you can hear, you have like a short sound, volle. Imagine you've written this with 2 L's. Okay. Yeah. And that's kind of a general rule you can use when you have 2 consonants after a vowel, gives you a short sound, like in klesse. If you compare it with klase. Klase. The classic example I always use. So sometimes that's why if you pronounce the vowel too long and say volely or volley, it sounded to me like you're saying roly like this. Okay. Yeah. Of course, it's not only that. There's the internet connection. There's many reasons why it's hard to hear each other sometimes. Yeah. Perfekt. Okay, så her har vi nogle ord. Jeg vil høre, hvad er Brad Pitt? Hvad er Brad Pitt? En menneske, en skuespiller, amerikansk skuespiller. En skuespiller, ja, det var det vigtige ord. Og Catherine, vi har fyr. En smuk fyr, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Beautiful guy. En charmeur. Charmeur. Catherine, you're like, nah. I can't believe Brad Pitt. What do people see in him? Brie, hvad siger du? Er han smuk? He's hot, I mean. He was. He was. Age will do that to you. I think he's aged pretty well. Still looking pretty good. Som old him. Yeah, we heard in the group, Catherine, that your dream job would be en skuespiller. Ja, det vil være meget, meget interessant for mig. Jeg var i en, hvordan siger man på dansk, a play? Teaterstykker. Teaterstykker. Ja, da jeg var en teenager i high school, det var så sjovt. Ja, det er meget sjovt. Det er en meget svær karriere, hvis du vil hæve en liv. Du kan arbejde for mange år, uden at hæve meget penge. Ja. Og det er meget svært, hvis du er venner med P. Diddy, så bliver det endnu sværere. If you're friends with Puff Daddy and your career is even harder. Hvad er Steven Spielberg? Ja, han er selvfølgelig instruktør. Det ord har vi haft allerede i dag. Hvad med Stranger Things? Hvad er det? Serie. En serie, selvfølgelig. Og Karibiens Pirater? En serie filmer? Ja, det er en filmserie, selvfølgelig, men vi kan også bare skrive en film. Ja, det vigtige at huske, the most important thing to remember is it's in film and to film, same in plural.
There's nothing filmer, films. Det hedder også film. Bit of a tricky one. Hvad hedder den person, som skriver om film? En filmforfatter? Godt gættet. Men jeg siger, han skriver om film. Ikke han skriver film. Okay. He writes about movies. Not that he writes movies, but about them. Så jeg siger stjernerne. Kritik? Good. Yeah. Kritik, that is something you get. Kritik. But maybe kritiker, if it was a person. But there's another word I'm thinking of in anmelder. And actually, Andre, you used that. Did you use it earlier? No, you said anbefaler. Anbefaler is to recommend, but to review, det hedder at anmelde. Sådan her. Så personen er en anmelder, a reviewer, and a review en anmeldelse. Sådan der. Perfekt. Hvor kan man se film på storskærm? Det har vi haft i dag. I biografen. Selvfølgelig. I biografen, eller hvad hedder det på slang dansk? Biffen. Biffen. Nemlig. Og hvad kan man slå til for at bedre forstå en film? Har Catherine også sagt i dag. Man kan bruge undertekster. Nemlig, ja, undertekster. Sådan. Så hvad med jer personligt? Kan I bedst lide film eller serier? André, kan du bedst lide film eller serier? Du siger serier? Serier. Ja, Catherine, hvad med dig? Serier også, ja. Fordi hvis jeg er lidt træt, jeg kan stoppe at se dem. Men hvis jeg vil, jeg kan binge-watch. Ja. Perfekt. Brie, hvad siger du? Er du mere til film eller serier? Serier. Erik? Det er lige meget. Jeg vil gerne se den bedste af. Ja. Hvis det er godt, så er det godt. Ja, men jeg tror, det bliver mere og mere normalt. Vi kan se det i dag. De fleste af os, vi begynder at se serier sådan i vores dagligdag mere end film måske. Ja. Men jeg er også meget glad for begge to. Så. Okay, so we have actually here in film anmeldelse, a film review on the movie Druk. So let's give it a read, do a bit of pronunciation practice, and after we have a little exercise, 3 questions. Har du set filmen? Have you seen the movie? Hvad handler den om kort? What's it about in short? Og hvad synes anmelderen om filmen? What does the reviewer think of the movie? So we'll keep this in mind as we read. Let's see. Den, der kun tager spøj. Catherine, du starter. Let's go. Den, der kun tager spøj for spøj, og alvor kun alvorligt. Han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt. Lyder det i Piet Jens Guk. Thomas Vinterberg tager tydeligvis forstår begge dele til fuld idé. Idé, ja. Det betyder forbi, næsten. Han også i filmen Druk formår at behandle et tragisk emne med stor humør og momentane forløsninger. Momentane forløsninger. Ja. Det var lidt svær læsning. Men du læste det meget godt. You read it really well. The one word here is humor. Yeah, there's 2 words that are very close, right? Humor is humor. You have an expression on the page, I can find it. Humor. Whereas your mood is your humor. Yeah. It comes at the end. Humor. Yeah. So it's basically, it's a bit of a funny intro here. It says like, there's a sort of this little poetic line, which has been written by this guy, Piet Heinz, in a book, I think called Gruk. Gruk is basically a little poem. He's written thousands of them. I'll put a little link here. You can check after. And the little poem is, Den, der kun tager spøj for spøj, og alvor kun alvorligt. So those who only take jokes as jokes, and seriousness only seriously, something like that. He and she have actually
understood both bad. And it's kind of a way of saying that, these things are not separate. They're sort of in together, The good and the bad are that's how I understand it. Det går og det dårlige, de er sammen. Det er ikke sådan kun godt og kun dårligt. Og her snakker vi selvfølgelig om alkohol, ikke også? So he continues to say, Thomas Winterberg has clearly understood both of these things in full, right? Because his movie Brooke, conveys this tragic topic with humor and also what's the word? Momentary. I forgot the word. Let me check. Momentary redemptions. Yeah. So again, it has these two sides. This sort of alcohol can be fun, can be very sort of glamorous in a way, but it has all these consequences as well. Okay, vi fortsætter. André, værsgo. De 4 hovedpersoner. De 4 hovedpersoner er placeret i den pæne borgerskab som gymnasielærer. De har hver deres udfordringer. Den centrale hovedperson spiller i Mads Mikkelsen. Han mister livsgnisten. Gnisten, yeah, it's your spark for life. Gnisten. De 4 venner vælger på videnskabelig basis at eksperimentere med i alle dagtimerne at have en alkoholpromille på 0,5. 0,5. Alle 4 mænd, især vores hovedperson, gennemgår en metamorfose med glæde, entusiasme og positiv feedback fra omgivelserne. Men ark 0,5 er ikke nok. Fik lovet vælger bevis at øge promillen med negative konsekvenser til følge. Godt læst. Tak. Virkelig godt læst, yeah. So, in short, the main characters, they're sort of in the nice part of society as teachers. They have this udfordringer. They have their own challenges, udfordringer. And this guy, Mads, who Mads is playing, he sort of lost his sort of spark for life, a bit like that. So they have this experiment, 0.5 in their system every day. They get this metamorphosis, joy, enthusiasm, positive feedback. But ack is kind of funny. Ack is not really a word. It's kind of like a, 0.5 wasn't enough. So they increase it, and then they have all these negative consequences, of course. Okay, Brie, værsgo. Din tur. Filmen illustrerer. Filmen illustrerer udbredelsen af overdreven alkoholindtagelse i Danmark. De unge drikker af is. Et overgangsritual. Ritual. Okay. De 4 voksne tager rationelle argumenter i brug for at opnå alkoholens forløsende effect. Lysende effect, yeah. One thing I want to highlight here is all the words with the R, usually it's from your throat. Words like drikker or in fie, you can't even hear an R. Do you know Swedish or Norwegian or something like that, maybe? No? Okay. Do you speak any other languages? Apart from English, of course. A little Spanish and French, but not much. Spanish, okay. It's a lot like a French R. Yeah. Okay. It's always from your throat. If it's at the start of the word, start of a syllable, it's from your throat. If it's at the end, you pretty much just don't even hear it. So
I heard that you rolled it a bit here, like fear, but really it's Yeah. from here, fear, and don't hear anything in this word fear. Likewise in tar, rationelle, I can hear it from here. Rationelle. Oh, I bro, same thing. Bro. From here. Yeah. How do I Yeah. make it in my throat? Anyone have any good advice? Yeah, it's like you're gargling. Well, I can't gargle. Okay. What I say is the way to practice it is to find some words the way it starts with an R, and then you should be able to say the word with your mouth completely open. So the word holy, I think, is a great example, because if you make the O shape with your mouth, holy, and then say it, then you Holy. stop yourself from making any r, and you stop your tongue, because your tongue should not, when you roll the R, your tongue hits the roof of your mouth, but your tongue should just be sort of hanging out in the middle of your mouth, not doing anything. Okay. Holy. Okay. Holy. Whoa. Yeah. So then Okay. try to adapt that for other words. Here we have a bro. So again, I'm sort of, if I take away the B just to practice it, bro, I make the, it's Woo-hoo. also a very rounded shape. Okay. Bro, bro, bro. Yeah. Woo. Woo. Yeah. Okay. Okay, so basically it illustrates this exaggerated alcohol intake that the young people have, sort of the transition ritual, you know, especially when kids are graduating from school, sort of what the film is based around, I guess. And the four adults, they take this rational arguments, yeah, to try and make use of these the effects of alcohol. Erik, værsgo, din toer. Den stærke ved filmen, at det ikke kommer med letkøbt forklaringer, Ja, letkøbte forklaringer. forklaringer på årsager til misbrug, men blot beskriver forlov en konsekvenser med eksperimentering med alkohol. Vi ser russens og misbrugs register. Hard. So I'm choking on chickpea. Shouldn't eat when I'm eating that. Sorry. Register, a hard G. Følelsesregister. Eufori, glæden i fællesskabet, benægtelsen, when hindringer og risikoen for total deruder. Yeah. Deruder. A lot of nice, total tricky words, but you read it really well. So the strength of the movie is that it doesn't give you any sort of easily bought, they've described it as easily bought explanations to the causes of misuse, but kind of just describes the cause and the consequence of experimenting with alcohol. Like, it's not very obvious, like, oh yeah, his wife's left him, so he started drinking. It's more sort of, yeah, an all-round sort of thing, if that makes any sense. Yeah. We see, for example, the effects all over the emotional register, if you like, you know, euphoria, joy in society, but then also these negative emotions like denial, anger over hindrances and risks, taking risks of, you know, going completely off the rails. Nice, I'll read a little bit here. På den anden side forskynder filmen brugen af alkohol ved at forherlige alkohols emanciperende virkning. På den anden side har vi den ærlige titel druk, og vi ser alkoholens fatale aspekter. Same thing, it's giving you this on the one hand, on the other hand, it sort of is like almost romanticizing alcohol, but on the other hand, it's also giving you sort of an honest look at the fatal aspects. I denne dikotomi for Thomas Winterberg vist rusmidlets indbyggede dilemma. So yeah, he gets to show rusmiddel is just again referring to the alcohol. It's showing its built-in dilemma.
I'll read the last part here. Filmen er særdeles anbefalesværdig. Det er et godt håndværk. Som læge for patienter, der har et misbrug, kan filmen være en øjenåbner, da man ser, hvor svært det kan være at stoppe op. Som læge med et misbrug, kan man måske genkende sig selv. Der er allerede uddelt en spansk filmpris til de 4 hovedroller indehavere. Flere priser er nok på vej. Okay, perfect. So, let's make a little breakout room and use these 3 questions. Har du set film? Have you seen it? Hvad handler det om kort? See if you can retally again some of the information and tell very short what's it about. And hvad synes anmelderen om filmen? That came a bit here at the end. What does the reviewer think about the movie? Okay, let's prøve det. Vi tager kun 5-6 minutter. If you want to join a group class like this one, you can become an essential DanishTube member, where you get access to a weekly snack chat session, as well as a weekly group class, a bunch of courses, a box, and all kinds of other wicked stuff over on DanishTube. Check out the links in the description. Okay, hvordan gik det? Det gik godt. Fint. Det gik godt. Sådan. Catherine, hvad siger du? Det gik fint. Vi lærte at kende hinanden lidt. Perfekt. Det er selvfølgelig altid godt. Ja. Yeah. Var der noget, som var svært at sige? Har I nogle spørgsmål i forhold til det? Was there any difficulty in talking? Any words you couldn't find? If you want to ask me? Nej. Vi har fundet nem ord for at sige, hvad vi vil sige. Perfekt. Fordi der er mange hårdt ord i teksten. Ja, selvfølgelig. Jamen, det er det. Det er det, man skal. Nice. Let's do an ultimate last little fun thing. 2 minutes. It's going to be a little debate. Danske film versus amerikanske film. So we need 2 teams. So Erik and Bree and Catherine. Let's say you're on 3. You're all on the same team. De amerikanske, selvfølgelig. Og Andre og jeg, vi skal være på den danske. Så den ene gruppe skal argumentere for, at danske film er bedre, mens den anden gruppe vil forsvare amerikanske film. So we're going to argue Danish films are best, and you 3 are going to argue American movies are best. So there's no rules. Yeah, go on. Hvem siger, at danske film er bedst? Andre og jeg. Okay. Yes. Yeah. And I've written a bit of inspiration here. Hvad er de største forskelle? What's the biggest differences between them? Har danske film bedre historie? Do they have better stories? Er der en forskel i kvaliteten? Det er bare lidt inspiration. But it's freestyle. You can just shout out. Keep it simple. So, I will start. For example. Yes, yeah, vil du spørge noget? Så er vi hold i op? Hvad siger du? Er vi hvad? Er vi hold i op? Team Europe? Ja, Team Europa, nemlig. Europa? Ja. Så jeg starter debatten ved at sige, danske film er bedre, fordi de er poetiske. Jeg siger, at amerikansk film er bedre, fordi amerikansk skuespillere er smukke. Siger du, at danskerne er grimme? Nej, det var ikke det, jeg sagde. Det var ikke det, jeg sagde. Overhovedet ikke. Jamen, danskerne, de er høje, og amerikanerne, de er nogle korte typer. Vi har alle slags mennesker. Vi har høje mennesker, vi har lille mennesker, så vi har mere optioner. Okay, ja. Muligheder. Flere muligheder. Muligheder. Danskerne, der er mere danskerne, der har blå øje og Bliver du Hitler nu? Han skal have blå øjne. Nej. Nej. Jo.
Jamen, danske film, det er meget sjove. Dansk humor. Alle kender dansk humor, det er den her sort humor, som er meget, meget sjov. Så det er bedre. Men amerikanerfilm er bedre, fordi der er så mange af dem, at selvom der er nogle amerikansk film, der er dårlige, der er stadigvæk mange af dem, der der er noget til alle. Hvis du kan lide dårlige film, så kan du se dem, hvis du vil. godt film. Brie, vil du sige noget? Hvad synes du? Hvorfor er amerikanske film bedre? Amerikansk film er en hvordan siger man varied, diverse, Varieret. varieret. Ja, varieret. Eller afvekslende. Afvekslende. Det betyder også varieret. Okay, ja, det er varieret. André, du må ende. Hvad er den sidste kommentar, du har? Jeg kan godt lide, at danske film prøver ikke at, hvordan siger man, fit ind. Passer ind? Der passer ind en kendt type af filmer, eksempelvis Netflix-filmer eller serier. Ligesom de er unikke, mener du det? Ja, præcis. Lidt, det er meget unikke. Jeg lever unikke filmer. Perfekt. Eller serier. Okay, ja. Amerikanske filmer har det største budgeter. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det har flere penge der. Ja. Mm-hmm. Penge, det er ikke alt. Nej, men du kan lave men det hjælper. Med 10 kroner. Ja, 10 kroner. Det er bedre at gå op i en Lamborghini, er det rigtigt? Ja, jeg synes det faktisk det er meget sjovt at sige. Penge er ikke alt. Nej, det er ikke alt, men det er godt at have, ikke også? Ja. Sådan, det var meget sjovt og hyggeligt, som altid. Tak fordi I kom, og vi ses på mandag til vores lille snak-session klokken 7, klokken 19 dansk tid. Ja. Tak for i dag. Vi ses. En god weekend. Hej, hej. Hej. Tak for det, alle sammen. Tak for det. Så tak. Hej. En god weekend. Vi ses. Hej. Hey, several thousand Danish tubers, if you enjoy what I do here on DanishTube, you might consider donating any amount that you think is equal to the information, education and fun that you get out of my videos, my podcasts or any other of my learning materials here on DanishTube. To do that, follow the link in the description.